ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. గురువాయుపురాధీశం విష్ణుం నారాయణం హరిం వాసుదేవం జగన్నాథం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. నారాయణ భట్టతిరి కృతం శ్రీమన్నారాయణీయము 59వ దశకము వేణుగణము. త్వద్వపుర్నవకలాయ కోమలం ప్రేమదోహనమశేషమోహనం బ్రహ్మతత్వపరచిన్ముధాత్మకం వీక్ష్య సమ్ముముహురన్వహం శ్రియః. కృష్ణ మన్మథోన్మిథితమానసాక్రమాత్ त्वद्विलोकवरतास्ततस्ततः गोपिकास्तवनसेहिरे हरे काननोपगतिमप्यहर्मुखे. कृष्ण निर्गते भवति दत्तदृष्टयः त्वद्गतेन मनसा मृगेक्षणाः वेणुनादमुपकर्ण्य दूरतः त्वद्विलासकथयाभिरेमिरे. कृष्ण काननान्तमितवान् भवानपि स्निग्धपादपतले मनोरमे व्यत्ययाकलितपादमास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुनालिकाम्. कृष्ण मारभाणधुतकेचरीकुलम् निर्विकार पशुपक्षिमण्डलम् द्रावणं च दृशदामपि प्रभो तावकं यजनि वेणुकूजितम्. कृष्ण वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीदळं ताळसञ्चलितपादपल्लवम् तत्सितं तव परोक्षमप्यहो संविचिन्त्य मुहुर्वृजाङ्गनाः. कृष्ण निर्विशङ्ख भवदङ्गदर्शनीः केचरी खगमृगान् पशूनपि त्वत्पदप्रणयिकाननं च ताः धन्य धन्यमिति नन्वमानयन्. कृष्ण आपिबेयमधरामृतं कदा वेणुभुक्तरसशेषमेकदा दूरतो बत कृतं दुराशयेति व्याकुलमुहुरिमामुहन्. कृष्ण प्रत्यहं च पुनरित्थमङ्गनाः चित्तयोनिजनितादनुग्रहात् बद्धरागविवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह कृत्यमूढताम्. कृष्ण रागस्तावजायते हि स्वभावान् मोक्षोपायो यत्नतः स्यान्न वा स्यात् तासां त्वेकं तद्वयं लब्धमासीत् भाग्यं भाग्यं పాహి మాం మారుతేశ. కృష్ణ వేణుగానము అని 59వ దశకం సమాప్తం. హరే కృష్ణ అండి.